Ma'am, 25M. 25M, 24XL, 26XL size. 26XL sold. Thank you so much. Thank you mga sisi. This one, how about number 24XL? Number 24XL size, 28S, 25M. Ayan po. Okay mga sis, next print ulit para mabilis, no? And then mamaya sabihan nyo ako kung what size are you looking for, ha? Para mabilis natin ma-scan mga sister. Next print tayo. Next print. Ate Bing Mardi plus number plus size. Ma'am Ems Mendoza, 265 pesos only. 265 pesos only. Number 26 is sold na daw. Number 26 is already sold. Next print natin, this one. Basta yan siya na madami. Oh, mga madam. Iisa-isahin natin, ha. For this item, let me flex. Ano namang size? Flex naman tayo ng, gusto nyo mag-XL ako, sister ko? Medium naman. Mag-medium naman ako, mga madam ko. Eto, medium. Mag-medium naman ako. Ganda, O, diba? Iba-iba yung size na sinusuot ko, mga sis. Carry nyo yan. Pag sanay kayong mag-oversize, walang problem.